हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुलाब ओडिशा। आमे अष्टम श्रेणी पढ़ी साहित्य सुरभि साहित्य बहिर आसल उत्कलय पर पठन निमंत्रण अच्छी जो देश में गंगा बहे। आमे ये कविताटी को पढ़ा निहाती आवश्यक रही और तार अर्थ बुझा और गोटे सुंदर स्वर में पढ़ा। ये लिखिं विपिन बिहारी राउत। सुंदर स्वर में पढ़ा किंतु मोर सुंदर स्वर हम कि नहीं मुझे जानी कि चेष्टा करी तुम मान ठीक अच्छे। जो देश रे गंगा बहे जुग जुगर कहानी कहे से देश मो जन्म भूई से माटी मो माँ मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना हिमगिरी जा मुकुट सहे जमुना गला माल सागर दुए चरण जार उर्मी कल कल जो माटी को परसी जाए मलय शीत बा मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना कोलरे जार जन्म नेले कुंती सती तारा सीता हल्या दुर्गावती लक्ष्मी बाई मीरा धरणी बुके देखाई गले शरणी नुआ नुआ मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना झरिला जहू वाल्मीकिर कंठु राम गाथा कालिदासर मेघदूत कबीर नीति कथा रवींद्रर संगीत रे दुनिया करे आहा मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना जार धूली बाजिले देहे उलुसी उठे प्राण जाति जातिका कुसुम फुटे छुटे कोकिल स्वन श्यामल तरु गहल लता कुंज वन छाया मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना पावन जार शैल उमा पतिर मन मोहे पावन जार जमुना तीर कृष्ण बंशी बाए पावन जार कुरुक्षेत्रे नारायण साहा मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना। पिला माने केमिति गीतटी लागिला मते कमेंट रे जणैबो। आशा करछि लागि थियो। ठीक अछि, देखिबा ए कवितार आक्षरिक अर्थ। जो देश रे गंगा बहे जुग जुगर कहानी कहे जो देश रे ए पवित्र गंगा बही जाउछि भारत रे इतिहास को वर्णना करूछि भारत रे संस्कृति को गान करूछि जुग जुगर कहानी कहूछि से देश मो जन्म भूई से माटी मो माँ मु ताहारी लागी प्राण देवी प्राण अर्थात प्राणर पद्य रूप प्राण देवी मु तार ना रखिबी हिमगिरी जा मुकुट सहे जमुना गला माल सागर धुए चरण जार उर्मी कल कल। इठी टिके ड्र करी देखे दूची। इटा भारत मानचित्र भल के हेनी जेतु मोबाइल उपरे हाथ टिप्स ठीक हो नहीं। ओके देखिबा बे एटा होची भारतर उत्तर दिग। एठी कोन होची एठी हिमालय शोभा पाउची कि शोभा पाउची हिमालय। एटा यदि भारतर उत्तर दिग रे हिमालय शोभा पाउची आ दक्षिण रे कोन अछि भारत महासागर अछि दक्षिण रे कोन अछि भारत महासागर पूर्व रे एपटर कोन अछि बंगोपसागर एपटर कोन अछि अरब सागर। तो एटा जदि तार मस्तक होची एटा जदि तार मस्तक होची ताले एटा कोन होची पाद होची एटा होची भारत मातार पाद। तो एठी चारिपट समुद्र रही ना दक्षिण रे समुद्र रही ये कोन करूची ना भारत मातार पाद को धोई दउची। हिमगिरी जा मुकुट सहे जमुना गला माल सागर दुए चरण जार उर्मी कल कल। हिमगिरी अर्थात हिमर पहाड़ हिम माने बरफ हिमांक जानी परछ कि नहीं माने जो अंकर जल बरफ रे पर्यंत होची तेणु से जो हिमगिरी पूरा बरफर पर्वत जार मुकुट रूप रे शोभा पाउची आउ जमुना गलार माल हेकी शोभा पाउची आउ सागर जार चरण धोई दउची जार ढेउ अर्थात उर्मी कल कल शब्द करिकी तार पाद को धोई दउची जो माटी को परसी जाए मलय शीत शीत बा मु ताहारी लागी पराण देवी रखी तार ना। मलय शीतल बा माने कोनटा जेतले बात्या फात्या जो पवन दिए ना सेटा मलय शीतल बा न
ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖରା ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଥିବ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଦେଉଥିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ, ଆରାମ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ପବନକୁ କୁହାଯାଏ ମଳୟ ଶୀତଳ ବା। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଭାରତର 3 ଭାଗରେ ଜଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ଶୀତଳ ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ମାଟିରେ ପ୍ରାଣ ଦେବି, ପରାଣ ଦେବି, ପ୍ରାଣ ଦେବି, ମୁଁ ତାହାରି ନାଁ ରଖିବି। ପରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ପଦ୍ୟ ରୂପ। କୋଳରେ ଯାର ଜନ୍ମ ନେଲେ କୁନ୍ତି ସତୀ ତାରା, ସୀତା ହଲ୍ୟା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ମୀରା। ଧରଣୀ ବୁକେ ଦେଖାଇ ଗଲେ ସରଣୀ ନୂଆ ନୂଆ, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଯାହାର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କୁନ୍ତି, ସତୀ ତାରା, ସୀତା ଅହଲ୍ୟା ଦୁର୍ଗାବତୀ, ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ, ମୀରା, ଏମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ନାରୀ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଧରଣୀକୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି, ତାର ନାଁ ରଖିବି। ଝରିଲା ଯହୁଁ ବାଲ୍ମୀକିର କଣ୍ଠୁ ରାମ ଗାଥା, କାଳିଦାସର ମେଘ ଦୂତ କବିର ନୀତି କଥା। ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍ଗୀତରେ ଦୁନିଆ କରେ ଆହା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଯାହାର କଣ୍ଠରୁ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ରାମଗାଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ, କବିର ନୀତି କଥା। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଯିଏକି ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଜନଗଣ ମନ ଅଧି। এই কবিতা ପାଇଁ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଆହା କରେ, ସାବାସୀ ଦିଏ, ବାହା ବାହା କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହେ ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ 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 କୋକିଳ ଛୁଟେ କୋକିଳ ସ୍ୱନ। ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହେ ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ ଛୁଟେ କୋକିଳ ସ୍ୱନ। ତେଣୁ ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ମନ ଉଲ୍ସି ଉଠେ, ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଯାହାର ଜାତି ଜାତି କୁସୁମ ଫୁଟେ, ଆଉ କୋକିଳ ସ୍ୱନ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳତା କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ସବୁଜ ଗଛ, ଗହଳଲତା, କୁଞ୍ଜବନର ଛାଇ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେବି, ମୁଁ ତାର ନାଁ ରଖିବି। ପବନ ପାବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମହେ, ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବାଏ। ପାବନ, ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ଯାହାର ଶୈଳ, ଶୈଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ନୀଳ ଶୈଳ ମାନେ କ'ଣ? ନୀଳ ପର୍ବତ ଶୈଳ। ପାବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମହେ। ତେଣୁ ଯାହାର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ, ଯାହାର ପବିତ୍ର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନକୁ ମୋହି ନେଉଛି। ଆରେ ଉମାପତି କ'ଣ? ଉମାପତି କିଏ? ଉମା କହିଲେ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପତି ମାନେ ହର ହର ମହାଦେବ। ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଶିବ, ଶିବଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେଉଛି ଏ ଭାରତ ମାତାର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ କୈଳାସ। ଶିବ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? କୈଳାସ ରୁହନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯାହାର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉମାପତିଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ନେଉଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଯମୁନା ତୀର, ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର, ଯମୁନା କୂଳ, ଯାହାର ପବିତ୍ର ଯମୁନା କୂଳ, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ପାବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାରାୟଣ ସାହା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଆଉ ପବିତ୍ର କ'ଣ? ନା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମର ସାଥ ଦେଉଥିଲେ, ସେଠି ନାରାୟଣ ସାହା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ବୁଝିବା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।